So finally he is here. Hi, very shy guy. Say hello to you. So finally, whole gang is here. Parag, Ranveer and Devil PK, the terrorist of Nagpur Parkour Association. So let the journey begin. अबे गैदर स्टेप नहीं किया, मेरे कमाल स्टेप हो गया। भाई इसको मरना है क्या? स्प्लिट करने लगा चुके एक जंगल में बता तू। Yeah, my boy is doing squats. Come on. वापस जाके दिखा दे भाई। मेरे पे पूरी आजाद पंछी फील कर रही हो। आजा फ्रीडम, आजादी। कितनी एक्साइटेड हो गई देखना। बहुत ही मस्त है। हाँ भाई, चलो बाय बाय, टाइम टू गो। चिल्लाएंगा काका। हो मालिक क्या वो कुत्ता सही। एटलीस्ट चेन तो भी बांध के रख दे। बोले ना मेरे कुत्ती भाग जाएंगी ना, बोले तेरे को छोड़ के। कुत्ता कुत्ती है वो नहीं पता, अभी देखनी में। जा भाई। चालू किया है। चलते नहीं चलो। अरे चलना अभी वो जगह पे नहीं गए तो उधर का टाइम उधर यूट्यूब बात करना। इसके बाजू में इससे अच्छी जगह होगा। हाँ इसका सही है, ये कुछ भी नहीं, ये ठंडा रास्ता है। हाँ हाथ धोना था ना भाई। चल मैं तेरे को सही जगह लेके चलता, टाइम वेस्ट नहीं करते। चल मेरे को बहुत अच्छा लगा। पानी का नॉर्मल वगैरह है तो अच्छा लग रहा था। पानी इससे भी क्लीन है क्या?
Brian Little. परफेक्ट हो गया ऐसा ऐसा अरे Brian Little. उफ़्फ़ा यस 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 सीधा भाई ये क्या है? देख रहा है क्या बस यहाँ पे लोग है बहुत। आती भाई इधर साइड में लगा ले नीचे मत जा डबल डबल घूमते घूमते रहना बस। Yes. एक आधी मछली आएंगी हाथ में तो भैया को दे रहा हूँ। कितना नीचे जाते? बहुत नहीं जाते क्या? हाँ? 7-8 फीट मैं बोल रहा है ऐसे पूरा डेड बॉडी गिरो ना पैर पैर यस 3 2 1 लेट्स गो कुणाल भैया 2 अब जाएंगे 1 सीधा लेट्स उधर। गो ओह माय गॉड वापस आओ जल्दी आओ आ गए स्ट्रगल फॉर दिस जंप हमसे तो ना हो पाए ये जंप। चलो लेट्स गो कुणाल भैया अगेन। इतना एयर टाइम है भाई कैसा लगा आपको? कैसा लगा ये जंप मार के? चलो फिर डबल से एक और बार लास्ट ट्राई, उसके बाद हम पीओवी बनाएंगे यहाँ पे। चलो यस 3 बैकफ्लिप बैकफ्लिप मारना है आपको। 2 1 1 गो Let's go. गेले हाँ Yes. Brian Little. कोई भैंस पानी में आजा रुको। Brian Little.
Yes. Hi guys. Hi. So hope you guys enjoyed our today's content. It's a very beautiful place and we had a lot of fun time here. So like, subscribe and follow us for more content coming up soon. Parag, smile bro. Yeah. Bye bye.